Yan guys yung problema ng electric pan na to. Asahi rin siya. Ayan. Kanina asahing check natin. Yung anong sira niya. Yung motor gearbox niya. Lagyan natin sa selector switch number 1 niya. Tapos sasaksak natin. Ayan, gugong siya. Hindi umaandar. Gugong. Gagawin na natin yan. Gagawin na natin yung electric pan. Kasi basta yung muligi. Sticker dapat. Ano mo, warranty yan, di ba? Tagal na yan. Yun guys. Industrial pala tong motor na to. Laki yun. Yun, industrial. Malaki rin yung bushing yan. Bushing automatic washing. Automatic. Parang bushing ng washing machine. Then guys, okay na yung electric pan gawa natin. Industrial. Yung motor. Ano yung pinalitan po? Bushing tsaka capacitor tsaka ito. Okay pa naman yung motor.